बड़ा लाजूची बापा नहीं बोलू ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ରିଭିଲ୍ କରୁଛେ ଆଜି ଆମେ କଲେ ଚଲବା ତ ଚଲୁଥିଲା ଭାଇ ଚାଲିଛେ ଆଗ୍କେ ବି ଚଲବା ସେତ୍କି हमें कल चलवा तो ବନାଇ ଦିଆ ଯେତେବେଳେ ସୁନ ବେଟା वाला डायलॉग मोर 300k प्लस रील्स बनीछे तो बेटा बुझलू कि बुझामी ତାର ମାନେ ଏଲେକ୍ସ ଜାଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବହୁତ ଲକ୍ କରସି ଯାହା ଆମେ ହଁ ବର୍ଷେ କେ ଥରେ କପାলে ଲେଖାଯିବ ବୁଆ ଆରୁ ଭିଡିଓ ଛାଡନି ରିଲ ଛାଡନି ବୋଲେ ବୁଢା 3 କୋଟିଟା ତାପରେ ଢୁକିଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରେ ତ ମୁଇଁ ନିଜକେ ପୁରା ଏତେ ତରକେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ନା ଯେ ଭାଇ ମୁଇଁ আর কিছু করবার ইরাদারে নেই ছিল না এতে খারাপ সিচুয়েশন পড়েছিল 3-4 থর সুইসাইড অ্যাটেম্প করবার তো কথা বলেছিল বাঘ চালবা হাতি চালবা চারগুড়িয়া কুকুরর কাম বাধ্য ভুগবা ହେଲା ତ ହାତୀ ଜାଣବା କେନ୍ତା ହାତୀ ହାତୀଆର ବାଘ ବାଘ ବୋଲି କୁକୁର ଭୁଗବାର ବି ଜରୁରୀ ଅଛି ନା ତାପରେ ସିନା ଫିଲ୍ ହବ ହାତୀ ବାଲା ହେଲା ଯେତେ ବୁଲିଲା ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଇছে ଆମେ ପୁରା ସେ 7वा କାଣା 8वा ଆସମାନରେ ନେଇ ବଲସନ୍ ପୁରା ସେ ଲେଭେଲ ଅଛି ଆମେ ପୁରା ଉଦୟ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛେ ଭାଇ ହେଇଗଲା ବସି କାଣାରେ ମିଲିୟନ ହେଇଗଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1.5 ଲାख ଭିଉଜ ଭାଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଲାବୋରେସନ ଆବା ଫିର ସେ ଗୋଟେ ବଲ୍ আর ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଲେ ହବା ସେହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ତାରପରେ ଫେର ଗୋଟେ ଡବଲ ଡୋଜ ପଡବା আর ଗୋଟେ କଲେବର ତାରପରେ 2026 ର ମୋର ମେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବା এই ଜିନିଷ ଲାଗି କି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପର୍ସନରେ ଥିଲା ଯେ ବି ଆମର ଟିମ୍ ଭିତରେ ଆଗା गद्दार चौधरी बोलसन एरा हेंता रासटा ଜବାବ ଜରୁରୀ जवाब देवाटा जरूरी है जवाब हमके जहां के देश में जवाब जे से जवाब पाइबार लायक रही नहीं से भट तो छिड़ी दबंदार पट पर पके दो पिलाटा है कोई लगे तुण बड़ बड़ कथा बड़ बड़ तेरा रे जदी नि पालो बोला दादा हो एजा सेवन को मन को ऑनलाइन गुंडा बोल छदरे बुआ कोई लगे ऑनलाइन गुंडा बोले केनता का सदा के जानी मैं তোর চড়তি জवानी उछली जाओ छे लागो छु गोरे कुमार তোর লালি বিন্দিয়া হরে গুরিয়া বহকা বহকা চার তোর মাসুম চেহারা কলা বারা মাসুম চেহারা কলা বারা ହାର ମସ୍ତ ଜୋହାର ମୁଇ ସାଉଥ କରୁଛେ କୋସଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଧମାକେଦାର ତ ନି बवाल फुल इंटरटेनिंग एपिसोड के जेनो की आमर मनकर सबकर फेवरेट सिंगर माने दादा फाइनली मुलाकात टे हला तो मुलाकात टे तो हेई जे यार मुलाकात रे इसे बहुत सारा खिचड़ी पकवा खिचड़ी पर जेते वाला रेडी हवा लागवा बिरयानी है कि नहीं লাগোয়া तो चलो आज रे बड़े स्वागत करमा आमर मनकर सबकर फेवरेट तो एलेक्स बाबा दादा के दाजु भाई जोहार मोर भाई आपके बहुत बहुत स्वागत আমার কোসলে স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেল थैंक यू सो मच भाई তো ଆମେ କଲେ ଚଲବା ତ ଚଲୁଥିଲା ଭାଇ ଚାଲିଛି ଆଗ୍କେ ବି ଚଲବା ଏତ୍କି ଲାଗବା ଯେନ୍ତା କି ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କେନସି ପଡକାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ସେନ ଟିକେ ପରିଚୟ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଲେକ୍ସା के ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ इनफैक्ट ଆସିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛେ ଏଇନ ବାକି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନକେ ଟିକେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଆଉ ମୋର ଭାଇ के ଆଉ ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ ଯିଏ କି କ୍ୟାମେରା ପଛାଡେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ ହେଲୋ ନମସ୍କାର ସବେ ଭଲସେ ଥିବାର କଥା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଦିଶୁଛେ କି ଭଲ ହେଇଛେ ତିଆର ହେଇଛେ ଚିକଚିକି ଯେ ପିକି ଯେନ୍ତା ହାଇ ଲବା ବୋଲି ନା କହିବାର ଦରକାର ନାଇଁ ନା ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେବାର ଲାଗି ତମମାନେ ଅଛ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଏତେ ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାର ଦେବାର ଲାଗି ଆରୁ ଯେତେ ପ୍ୟାର ମତେ ମିଳିଛି ମୋ ସବୁ ସଙ୍ଗ୍ସ ମାନ ସବୁ ଭିଡିଓ ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି ସେତେ ମୋର ଭାଇକେ ବି ସପୋର୍ଟ କର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣିଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ ତ ତମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପ୍ୟାର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ସୋ କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଗାଇସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମଚା ମା ତ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଆଲେକ୍ସା ଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ରିଲ୍ସ ମାନକେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାକି ମ୍ୟୁଜିକ ଆଡେ ଆସିଲେ କେନ୍ତା ମ୍ୟୁଜିକ କେନ୍ତା କରି ଲକ୍ କଲା ଆମର ଆଲେକ୍ସା म्यूजिक बोले भाई एक्चुअली छुआदिन इच्छा तो बहुत था सिंगिंग का शौक छुआ बोले कहीं आमर लगे कैंसी भी जिनिस हम जब कर हमको सेटा भल ही लगी जेहेतु आम छुआ हूँ बाकी भाभी नहीं थे कि म्यूजिक लाइन निज के बनावे कि केनता हमरा बिल्कुल भी फोकस नहीं थे जेते बेले पहला एज ए डांसर निज के रिप्रेजेंट करी छे मोर मते जेते बेले 14-15 वर्ष होता से टाइम रू म्यूजिक लाइन के आसबार मोर 3 ରୁ 4 बरस होचे और फील्ड के उतरी बाटा मात्र 2 बरस
तो मुई बहुत इटा भाବୁଥିଲି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇନରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଜକେ ବନାମି କିଛି ଗୋଟେ କରମି ବୋଲିକରି ବାକି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡୁ ସପୋର୍ଟ ବେଲେ ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇନ କି ହେତେ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କଲେ ଯେମିତି ଏବେ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦିନ ଏଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଲାଇନରେ ହିଁ ଯାଏସି ତ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାନା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜେ ଇଟା ଭାବିଲି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ନାଇଁନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବି ବୋଲିକରି ତ ଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ କି ଯେବେ ହେଲେ ତ ମ୍ୟୁଜିକ ଲାଇନ ୟୁଜ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯେହେତୁ ବାପାର ଇଚ୍ଛାଟେ ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପହଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କନି ସିଙ୍ଗର ର୍ୟାପର ଯାହା ବି ତ ଭାବିନଥିଲି ଏନ୍ତା କି ସକ୍ସେସ ମିଲବା ଆଉ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ମିଲବା ଯେ ମୁଇଁ ବହୁତ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବନେଇ ପାରମି ତ ସେଟା ହିଁ है कि फैमिली सपोर्ट लगी डांस की छाड़नी बाकी एशन का फैमिली सपोर्ट लगी डांस और म्यूजिक साए दुईटा ठाने पूरा जुड़ी ହେଇକି ଅଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ନା ପହଲା ଜିନିଷର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଇମୋସନ କହିପାରମା ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମେହନତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିସି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ କେ କରିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ କେଇଟା ଥିଲା ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗିଥିଲା ସେ ସଙ୍ଗ ଫର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ କହିବେ ବୋଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗ ର ଥିଲା ଗୋଟେ କଭର ରିପ୍ରାଇଜ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଟେ ଲେଖିଥିଲି ସେଟା ତ ସେଟା ପହଲା ବନେଇଥିଲି ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ତ ପହଲା ଥିଲା ସେଟା ମୁଇଁ ନି ଭାବିଥିଲା ଆମେ ଖାମଖିଆଲି ହିଁ ବନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଟା ପାଖାପାଖି 4000 କେତେ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ସେଟା ମୋଲେ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପହଲା ଭିଡିଓ କଭର ଭିଡିଓ ରିପ୍ରାଇଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେତେ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ ହେତେ ରିଚିଂ ନାଇଁ ଆସେ ବାକି ମତେ ସେନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳିଲା କି ଯଦି ଖାମଖିଆଲି ଏତେ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲେ ଫୋକସ ପୁରା ଦେଲା ପରେ କେତେ ଦୂର ତକ ତ ସେ କଭର ପରେ ପରେ ଆମେ 2-3ଟା ଆଉ କଭର ବନାନୁ ହିନ୍ଦୀ ରିପ୍ରାଇଜେସ୍ ବନାନୁ 4-5ଟା ତାପରେ ପହଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି ସଙ୍ଗର ନା ଥିଲା ତୋର ପାଗଲା ଯେନ୍ଟା କି ମୋର ଏବେ ଏଲଏକ୍ସବି କ୍ରିଏସନ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋଟା ଯେନ୍ଟା ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସେନ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି ସେନ ମୁଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏମଜେ ପପି ଆଉ ସୁଇଟି କରିଥିଲୁ ଆମେ ଲିଡ୍ ଆଉ ସେଟା 100K କ୍ରସ କରିଗଲା ତାର ପରେ ପରେ ଲାଗଲା କି ହଁ କରିପାରମି ଲେଖିପାରମି କମ୍ପୋଜିସନ ବନେଇ ପାରମି ବୋଲି ଯେତେ ବି ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସବୁ ମୋର ହିଁ ଥିଲା କମ୍ପୋଜିସନ ମୋର ଥିଲା ଲେଖା ବି ପୁରା ମୋର ଥିଲା ନିଜେ ବି ଗାଇଛି ଆମେ ସେଟା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଥିଲେ ରମେଶ କୁମାର ଭାଇ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଳିଥିଲା ରିସ୍ପନ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଡୁ ବି ଆରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡୁ ବି କଳାକାର ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ରକମ ନାରେ ଏରିଆ ଇଚେନ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଆମେ କରମା ଏ ସଙ୍ଗ ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ସଙ୍ଗ ଶୁନମୁ ନା ଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଗୁସବମ୍ସ ऐसी है गाइस ଗୋଟେ ମନ ଭିତରୁ ଫିଲ୍ ଆସି ତ ଭାବିକରି ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଇ ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଁ ଗହଲି ଟାଉନ ସହର ବିହାଘର ବରାତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଜିଥିଲା କଳାକାର ଇ ମନ ଭିତରେ ଗହଲ ଚହଲ ଲେଖା ଥିଲା କି ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ ର ସିଡି କେ ମୁଇଁ ଚଢି ପାରନି ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ତ ଥିବା ମାଇଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ ବୋଲେ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ପହଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ହଁ କିଛିଟେ ତ ନୂଆ କରିଯାଏ ବୋଲି ତ ସେ ଟାଇମ ଏନ୍ତା ଥିଲା କି ହଁ ଆଗକେ କରିପାରମି ତାନ ବେଟର କରିପାରମି ଆଉ ଯାହା ବି କରମି ଲଗନରେ କରିପାରମି କିନ୍ତୁ ଅଡିଏନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ମତେ ସେ ଟାଇମରେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ସେଟା କଳାକାର ନାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସୁନ ବେଟା ବାଲା ଡାୟଲଗ ମୋର 300K ପ୍ଲସ ରିଲ୍ସ ବନିଛେ ମିଲିୟନ କ୍ରସ କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ ରେ ଦେଖୁଛେ ସେଟା କି ଚାଲିଛି ସୁନ ବେଟା ବାଲା ଡାୟଲଗ ଚାଲି ଦିନକେ 10-15 ହଜାର ତକ ରିଲ୍ସ ବନିଛେ ସେଟା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା ଯେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ଲୋକ ପରେ ମତେ ଫ୍ୟାନ ବେସ୍ ତ ବନି ଯାଇଥିଲା ନା ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ହେତକି ନାଇଁ ଭାଇ ଯେତେ ବନେଇଥିଲା ମୋର ଲାଗି କାଫି ଥିଲା ପୁରା ସେଟା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଥିଲା ତ ତାର ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ଲୋକ ମୁଇଁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରସେସନ ମାନେ ଯେତେ ବି ବିହାଘରିଆ ବରାତି ମାନେ ସବୁଥି ବାଜିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ନାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାହାରେ ବି ବାଜିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବାଜିଛି ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରମି ଭାବୁଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିପାରମି ନୂଆ କରିପାରମି ବଡ କରିପାରମି ବୋଲି ତାରପରେ ମତେ କଳାକାର ଗୋଟେ ଥଟ ଆସିଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ଗୋଟେ କରମି ନିଜର ଗାଁ ଲାଗି ନିଜେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରମି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ କରିବି ତ କଳାକାର ଲେଖିଲା ଟାଇମରେ ବି ପହଲା ମୋର ଗାଁର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଆସିଥିଲା ମନ ନିକେ ତାପରେ ଢୁକିଥିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ତ ମୁଇଁ ନିଜକେ ପୁରା ଏତେ ତଲକେ ଭାବି ଦେଇଥିଲା ଭାଇ ମୁଇଁ আর କିଛି করবার ইরাদারে নেই থাইন এতে খরাপ সিচুয়েসন পড়েছিল 3-4 থর সুইসাইড আটেম্প করবার কথা পড়েছিল তো ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବାହାରମ ଭାଇ ମତେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଭାବିଲି କି ଯଦି ଚୁପ୍ ପଡମି ବୋଲେ ଲୋକ ମତେ ପାଶରି ଦେବେ ଯଦି ଚୁପ୍ ପଡଲି ବୋଲେ ଇଟା ଲାଗବା କି ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା ଯଦି ଚୁପ୍ ପଡିବି ବୋଲେ ମୁଇଁ କେବେ ଆଖି ବଢି ନାଇଁ ପାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ ବାଟ ଚାଲବାର କେବେ ମତେ ଅସୁବିଧା ହବା ବୋଲି ଯେନ୍ କେ ଘରୁ ବାହାରନି ବୋଲେ ହୁଡା କୁଦା
ইনস্টাগ্রাম ওপেন কলে গুড়া, ফেসবুক ওপেন কলে গুড়া, হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন কলে গুড়া, পুরা এতে খারাপ সিচুয়েশন ছিল আমার। তার বাহারে ବି ସେଟା ମୋର ଭଲ ଚାହିଁଲା ଲୋକ ହଉ, ଖରାପ ଚାହିଁଲା ଲୋକ ହଉ, କି ଯିଏ ବି ହଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ଛଡା ସେ ଟାଇମରେ ମୋର ଆଉ କେହି ବି ନାଇଁ ଥାଇ। ଭାଇ କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାହିର ଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରାଜେଶ ଭୂଷଣ, ମୋର ସାଙ୍ଗଟେ, ଯେନେ ଆମେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ନ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ ଅଛି ରନି, ରାଜେଶ ତାର ନାଁ ବି। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଜଣ କ୍ଲୋଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍। ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ଏକା ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଏସେନ୍ ଚୁପ୍ କଲେନି କିଛି ଗୋଟେ କରବା ପଡବା। ତାରପରେ ମୁଇଁ କଳାକାର ଲେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ତାରପରେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ କରୁ, କଳାକାର actually ଅଡିଓ ସବୁ କାମ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ କାମ ହେଇছে ସେଟା ହେଇছে SBP DJ World ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ମୋର ଭାଇ DJ ଉଦୟ ସାହୁ କରି ସେ ଗାନାଟା କାମ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାନା ବନଉଥିଲୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କିଛିଟା ତ ବନୁଛି, କିଛିଟେ ବନୁଛି, ଏନ୍ତା ବନୁଛି ଯେନ୍ତା ତାର ମାନେ ଆମ ଲାଗି ପୁରା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି 100K ଭ୍ୟୁଜ ତ ଆସିଯିବା। ହଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ମାସେ 100K ଭ୍ୟୁଜ ଟେ ଆସିଯିବା। ଆଉ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ହିଁ କାମ କରିଥିଲୁ, ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା 100K ଆମ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲା। କାହିଁକି ଏତେ ଦିନର ଗ୍ୟାପ ରେ ଆମେ ମଝିରେ କିଛି ଛାଡିନି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଛାଡିନି, କିଛି କରିନି। ତ ସେଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି, କିଛିଟା ତ ହଉଛି କି ମାସରେ 100K ଟେ ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ କରିଛୁ ଭାଇ 13 ଦିନରେ 1 ମିଲିୟନ ପୁରା, ଆମେ ପୁରା ସେ 7वा କାଣା 8वा ଆସମାନରେ ନେଇ ବୋଲସନ୍, ପୁରା ସେ ଲେଭେଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ପୁରା। ଉଦୟ ମୁଇଁ କଲ୍ କରିଛି, ଭାଇ ହେଇଗଲା ବলছি କାଣା ରେ ମିଲିୟନ ହେଇଗଲା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1.5 ଲାખ ଭ୍ୟୁଜ ଭାଇ। କିଏ ନି ଶୁଣିଥାଏ ଗାନା, ନୂଆ ଗାନା। ବାକି ଯେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମ୍ୟୁଜିକ ମୁଇଁ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ମୋର ଭାଇ କେ ଦେମି, ଉଦୟ ସାହୁ କେ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କାମ କରିଛି। ଏଚଏନ ବି ଯେତେ ସବୁ ଗାନା ଅଛି ସବୁ ହିଟ୍ ଭାଇ। କଳାକାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ ଥିଲା ଭାଇ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପରଫେକ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେଲା ଗୋଟେ ରେପର। ତ ତାରପରେ ମୁଇଁ ଭାବିଛେ କି ହଁ କିଛି ବନଲି ନ, ବାକି ଆଗକେ ବଢି ପାରମି ଯଦି ତାନୁ ବେଟର କରମି ବେଲେ। କଳାକାର ଲାଗି ଫ୍ୟାନ ବେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଡିଏନ୍ସ ର ଲଭ ବି ହେତେ ମିଳିଛି, ହିଟ୍ ବି ହେତେ ମିଳିଛି, ପଇସା ବି ହେନ୍ତା ମିଳିଛି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ହେନ୍ତା ହେଇଛି। तो पर्सन लगे जस्ट काम କରି ଚାଲ ସକ୍ସେସ ଆଉ ଭଗବାନ ବି ସେ ରାସ୍ତା କେ ନେବେ ଏକା ପୁରା 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 ତାର ମାନେ ଏଟା ଏଲେକ୍ସ ଜାଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବହୁତ ଲଭ କରସି ଯାହା ଆମେ ହଁ, ବର୍ଷେ କେ ଥରେ କପାলে ଲେଖାଯିବ ବୁଆ। ଆରୁ ଭିଡିଓ ଛାଡନି, ରିଲ ଛାଡନି ବୋଲେ ହୁଡା 3 କୋଟିଟା ଫେକ୍ ଆଇଡି ମୋର ବର୍ଷା ମାରି ତୋର ମାକେ ଝିକି ଇନେ ସେନେ ଯାହା ତାହା ଯାହା ବି ତାର ମାନେ ସେ ହୁଡାକେ ମୁଇଁ ମୋର ପ୍ୟାର ହିସାବରେ ନେସି ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି, ବାଘ ଚାଲବା, ହାତୀ ଚାଲବା, ଚାରଗୁଡିଆ କୁକୁରର କାମ ବାଧ୍ୟ ଭୋଗବା ହେଲା। ତ ହାତୀ ଜାନବା କେନା ହାତୀ ହାତୀର ବାଘ ବାଘ ବୋଲି, କୁକୁର ଭୁଗବାର ବି ଜରୁରୀ ଅଛି ନା। ତାପରେ ସିନା ଫିଲ୍ ହବ ହାତୀ ବେଶ, ବାଲା ହଁ। ତ ଯେତେ ହୁଡଲା ଲୋକ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇସି, ମୁଇଁ କାହାକେ ରିପ୍ଲାଏ ନେଇ ଦିଏ, କାହାକେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ନାଇଁନ। আর কন্ট্রোভার্সি ভাল পাওয়াটা ভাই ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। 2024 ହେଲାନ, ଭଗବାନ ତର ଜାନୁଆରୀ ସରି ଆସି ନହେଲେ ଏଯାଏଁ ତ ସବୁ ଠିକ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଗର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦିନ ଆଗର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେନ ସେଥିର୍ଲାଗି କମିଟି ବିଲକୁଲ ଦାୟୀ ନା। ଚାଲା ଦେବ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ବର୍ଷାତ ପନିପ ଚାଣା ଦେବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେନ୍ତା ଆମେ କାମ କରମୁ। ବହୁତ ଜଲଦି ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଲାବୋରେସନ ଆବା ଫିରସେ ଗୋଟେ ବଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଲେ ହବା ସେହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର। ତାରପରେ ଫେର ଗୋଟେ ଡବଲ ଡୋଜ ପଡବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲେବର। ତାରପରେ 2026 ର ମୋର ମେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବା, ସମର ନାଁ ହଉଛି ପପି ଦେ, ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ପାରା ଭାଇ, ଇ ଜିନିଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ମତେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ୟାର ଫିରସେ ମିଲବା ବୋଲିକରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଖାଲି ଆଶା ରଖମି, ତମେ ଗାନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଲାଗୁ ସେଟା ତମର ଉପରେ, ବାକି ଦେଖବ ବାଧ୍ୟ ହେଡ୍ ଦିଅ ଭଲ ପାଇବା ଯାହା କରିବା ହୁଡ ଗୋ ବୁଆ, ହୁଡ ସପ ଘରକେ ଆସ ଚୁପି ଦିଅ, ହେଣୁଆ କୁଟା କୁଟି ଦିଅ, ବାକି ଦେଖ ଦେଖବାଟା ଜରୁରୀ ହାୟ ଲାଗବା ଦେଖି ସାରିଲେ। ତାର ମାଝରେ ଚଲବା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଚଲଲା ତା ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ତକ ପଳେଇଗଲା, ବାକି ଯେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଟା ନିଏ ସବକର ଦିଲ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତ ସେ ଟାଇମ ରେ ଆଲେକ୍ସ ଦା ନିଜକେ କେନ୍ ହିସାବେ ନଉଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ହେଇଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ ସେଟା। ତ ସେଟା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟା କେନ୍ତା ହିସାବେ ନେଇଥିଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭାଇ ଇ ଜିନିଷ ଲାଗି କି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପର୍ସନ ଥିଲା ଯିଏ ବି ଆମର ଟିମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗଦ୍ଦାର ଚୋଦୁନି ବୋଲସନ୍, ଏଟା ହେନ୍ତା ସେଟା ହେଲା, ଯାହାକେ ଆମେ ଭରସା କନୁ ମୁଇଁ ଆର ଉଦୟ। ସେ ଆମର ସେ ପିଠ ପଛାଡେ ଗଦ୍ଦାରୀ କରିଦେଲା, ପୁରା ଘୁଷି ଦେଲା ଛୁଆ, ଲେହଟି ଦେଲା ପଟ ଲେହଟି ଲାଚୁ ଭାଇ କାମ ନେଇ ଦେଲା। ଯେ ଜିନିଷ ତାକେ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ସେ ପାଇ କରିବି ତାହାକେ ଲାଭ ନେଇ ଦେଲା। ହାଇ
ତାର ସେ ନାଇଁ ଆମର ଅଲଗା ଜାଗା ଥିଲା ତାର ସେ ନାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଆମେ ଗାନାକେ ଚଲାବାର ଲାଗି ଭାଇ ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରାନି ପଡି ହେଲା। ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ କରାନି ପଡି କାହିଁକି ଲାଗି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ଏ ଆଲେକ୍ସ ଯାହା ବି ଆନସି ତମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆନସି ଯାହା କରସି ତମର ଖୁସି ଲାଗି କରସି ଆମେ ଆଇଲେ ଚଲବା ତ ଆମେ କଲେଜ ଚଲବା ତ ଆମେ ଆର କେତେ ଜିନିଷ ଚଲବା ତ ଯେ ହିସାବ ନାହିଁ ଚଲବା ତ ଚାଲିଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏଥିର୍ ଲାଗି କି ଯଦି ସକ୍ସେସ ମିଳୁଛି ବେଲେ ହି ମନୋଜ ଆଗକେ ବଢବା আর হুড়া শুনলো বলে জানবো চললো বলিকি গদ্দারির রিজন আমি আজ তক भी नहीं জানি পারবার তেল কি আমার সাথে কাই জানতা হেলা বলিকি আর যেন দিন জানু কি একচুয়ালি পঠা হয়েছিল অলগা দিগু আর আসিগর আমার বনা গেগা বুটুকু বাগলা সে বিজরাই ঢুকি করে বাহারি भी গলা বাকি কাহি नहीं লাগলা ছালে नहीं ভালে नहीं তো আমি সেদিন নিচে বহুত প্রাউড ফিল করছু উদয় আর মুই করি কি চলবা তো চলি গলা খালি তোমার প্যার সপোর্ট লাগি যাহি দেখলে চলবা তো যাহি দেখলে চলবা তো খালি তোমার প্যার লাগি আর চলবা তো এথির লাগি চললা ভাই ये सब मुई थिनी मोर से हमर भाई डीके थिला मोर भाई भरत थिला जेन भाई सब ब्लैक बोली जानसन आरु संगे मोर सबु भाई दादा माने थिले जेन माने मोर बिफोर टाइम रे मोर संगे थिले से मोर स्वयं मोर संगे थिले आर म्यूजिक रे थिला मोर भाई डीजे उदय साहू तो चलवार तो गोटे बहुत भयंकर पास्ट होছে भाई ଆମେ ଚଲବା ତ ବନାବାର ହିଁ नहीं ଥାଇ ବାକି ଏତେ ଲୋକର ଏନ୍ତା କଥା କଥା ମାନେ ଶୁଣୁ ଯେ ଆମେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରୁ ବୋଲି କରି जवाब देना जरूरी है ଜବାବ ଦେବାଟା ଜରୁରୀ ଭାଇ ଜବାବ ଆମକେ ଯାହାକେ ଦେଇଛ ଜବାବ ଯେ ସେ ଜବାବ ପାଇବାର ଲାୟକ ବି ନି ସେ ଭଟ ତ ଛିଡି ଦେବ ନା ଫଟ ଫଟ ପକେଇ ଦେବ ପିଲାଟାଏ ବୁଝିଲ କି ଶୁଣ ଭଲ ଭଲ କଥା ବଡ ବଡ ଟ୍ରେନରେ ଯଦି ନି ପାରିଲ ବୋଲେ ଦାଦା ହବ ଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲଛୁ ରେ ବୁଆ ବୁଝିଲ କି ଅନଲାଇନ ଗୁଣ୍ଡା ପରେ କେନ୍ତା ସେଟା କିଏ ଜାନି ମୁଇଁ ନି ଜାଣ ବାର୍ତା ସେ ଅନଲାଇନ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲେ କାଣା ଯେ କାହିଁଥିଲେ ମୁଇଁ ଚୁଦେନି ହରେ ବୁଆ ମୁଇଁ ଦାଦା ହାଣି ଦେମି କୁଟି ଦେମି ଭୁସଲେଇ ଦେମି କିଛି କାମ ନେନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ ଏଇଟା କି ସକ୍ସେସ ପାଇଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଢୁକବାରଟା ବାଧ୍ୟ लोग 5 पद को है बाध्य से 4 लोग वाला नहीं है और संबलपुरी थी 5 लोग बोल सो बाकी रहती 4 लोग वो 4 लोग क्या कहेंगे जिन बोल समझे बातें बनाएंगे आवर हिंदा नहीं और 5 लोग क्या करवे काना ही करवे आवर कमामो आवर खामो आरु से पजाड़े खराब कहला लोकर गुटे अलगा और भल कहला लोकर गुटे अलगा जन ने भल कहउछन आवर संगे अछन सेमानकर लागि हमें काम करते चलीछु करमु आके भी आ बहुत जल्दी चलबा तो हिट परे परे आउ गुटे सॉन्ग एंता आसबार के जोछि सेटा ऐसा रिवील करि नहीं पारे बाकी जहाँ भी हवा तुमको मुझको चलवा तो ना अलगा लेवल मजा दे दबा बाध्य जनता कि आज के 10-12 बरस 20 बरस पूरे सुर कले भी से सॉन्ग रहवा रहवाय जनता कि एबे तो गछि चलवा तो आर कलेक्ट का बस तमाज रा এটা ଗୋଟେ पर्सनल क्वेश्चन মানে একটা পছালে হয় sure that's पहला तो सॉरी है पर्सनल लाइफ रे जेतेबेले अपन लव मैरिज करले या फिर फर्स्ट टाइम लव है तो अपन के नजर लव रो मीनिंग का है যদি ফার্স্ট লোক কথা কব বলে ভাই ভোকা থিনি আর যদি প্রেজেন্ট কেসন দেখবি মুই বলে ভাই মুই বহুত খুশ হছে আমার 2.5 বছর লভ যেটা কি বহুত উপর তল হেলা পরে बहुत अप्स एंड डाउन्स परे सक्सेस है लव लाइफ रे से जेतो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होला से संगे हेतिला मोर संगे हेतिला से स्टार्टिंग कंट्रोवर्सी में जे पहला जानी थी कंट्रोवर्सी बोला जिनिस जे जेना मोर संगे चली जेंदा तो हे गला मैरिज कर देली पाहा भाई 8 मास से मैरिज के तो अच्छा बहुत खुश अच्छा कांसा आके भी रहम जनता तो मुझे तो जानी पाली ना कि एलेक्स दा पर्सनल लाइफ रे केनता है बाकी ऑडियंस जानवार होचे तो एलेक्स दा पर्सनल लाइफ रे केनता है एकदम मिर्चा वाला या फिर रसगुल्ला वाला मीठा टाइप देखो भाई मैं सब को है बोले बहुत सीरियस नहीं सबू बोले सीरियस रहसी खेचड़ मजाक से दे बोले जित बोले हमर भाई किसी टॉपिक नहीं देवा डिस्कस करवा हम ऑनेस्ट पूरा ऑनेस्ट आंसर है एटा जिते बोले हम टॉपिक ने डिस्कस करा ले पागलपंती स्टार्ट करो माइंड फ्री करो हाय लगाई और खास तौर को मोर एरिया कथा बलांगीर एरिया कथा जेन के भाई जैसे मते इटा है मनसन की हां पिला भले बिहेवियर बढ़िया है इगो एटीट्यूड बोलवा जिनिस नेनो सेटा हम एशन भी कहसी एते हला पर मोर भाई संगे पहला बेटी छे
मोर भाई पसंद के भी आज मैं पहला बेटी आमे के फोन रे भी कथा नहीं है चीज से पहला बेटी मोर भाई मैंने बहुत बोलते जानले ना कि मैं केनता है काना है सेरा कहवार दरकार नहीं ना और जे नहीं प्रोग्राम पाती भी जते भी शोज वगैरह भी जासे भाई सब पसंद की दादा तुम ऐसे नहीं सो बोले आमे नहीं मैं दिसी पर है ना मैं गुरु टाड़ी बिड़ी हवार बोले आज हंता बोल सत बोलो तो आगे बाकी कोई नु हुआ है मुई हंता नहीं सको बुआ आमे नहीं से उल्टू पुल्टू मॉडर्न वाला नहीं जा लोकर माइंड रे पले आसी ना कि ना वो ताने से फेम अछि से प्रकार रो अछि ना ଟିକେ attitude किबा तमिया चोट बाजी दिवा बोले ए बा निकला कोच जुआ किसी ने नको पुआ मने हंदाटा हे फैनबेस हे जेते बेला 10,000 फॉलोअर्स थिले हेते बेला भी हंता थिनी लाखे हेले जे भी हंता थिनी 2 लाख हेले जे भी हंता ही अजा मुई के चेंजेस ना नो अरे हे यूट्यूब थी भी जेते पहला सब्सक्राइबर पाइथिने सेते बेला हंता 10 रे हंता 1000 रे हंता 1.5 लाख हलानो ऐसन भी हंता ही अजे आखी भी हंता ही रहमी खाली तुम प्यार हंता तो सो बेले मान आ सब बोले तुम ले मैं परिश्रम करमी तुमको मोर संगे हंता ही रहवार पड़वा जिते दिन तो मैं बची छे मरी गलो तो गना खाई जेमी बोलो तो है की स्टोरी की स्टेटस से पहुंच में आर का गना कोच को चल पदे के कैसी है अनहोनी हां ये स्टोरी तो मोले रे वो तो मुझे देखा नहीं मोर माई कुलुम देखबे वाह वाह मां पापा देखबे भाई माने केते पावर तिला बेनवेस की लाडम जानी पारबे ए पाके तला जिनस वैल्यू किया नहीं करो मजला परिजित वैल्यू करसन एथि टाइम हे गला तो केनसे सॉन्ग पदे नहीं कि ओधे नहीं कि किसी नहीं आता केना चलो ऑडियंस मान निजे कहउती कमेंट बॉक्स रे से हाय ला भाई तो चलो भाई मुई गोटे एंता रिवील ले करूचे आज 2026 रो मोर मेन प्रोजेक्ट जेना आसो फेब्रुआरी एंड रे तुम सनटा दिलन सुने दे जरूर कॉल कॉलटा भर न है कोला कोला बस हो कॉल कॉलटा भर नहीं हेंदा बोला बोल दिलो हेंदा नहीं बोले है तोर चढ़ती जवानी उछली जाओ छे लागो छुगुरी कमाल तोर लाली बिंदिया हरे गुरिया बहका बहका चाल तोर मासूम चेहरा कोलावारा मासूम चेहरा कोलावारा दे देती गोटे चुम्मा छम छम पायल बाजू छे गोरी तोर छम्मा छम्मा छम छम पायल बाजू छे गोरी तोर छम्मा छम्मा गला एटा सबके घुंगरू पिने का नोचा मा नचा हवा 82 सीजन लागे गाना प्रिपरेशन चली छी तो बहुत जल्दी आसबा तार आगु गोटे आसबार के सेटा सरप्राइज समस्त कर लगी एटा खाली मेंटेन करवार लगी आसबा बाकी बहुत भयंकर बा एटा भाई काम कैंदिले मेल फीमेल दुईटा रहबे मेल मैं निजे ही रहमी लेखा भी मोर कंपोजिशन भी मोर चैनल भी मोर म्यूजिक काम करवा सही व्यक्ति जे के एलेक्स के बनाला मिस्टर डीजे उदय साहू ये कोरी आसु चार कोरी आसु आके भी करवा आउ जहां भी हवा से गुटे कथा बोली कि मेरी कि तमर सपोर्ट और तमर प्यार सब ले दलता आउ किछि नहीं बस करवाए रे जेन प्रकार रो भयंकर सपोर्ट टे मिलु जे तो इनो हमें संबलपुर इंडस्ट्री के रैप कल्चर कितनी दूर नहीं करी जी 5 वर्ष लगभग 5 वर्ष मुई तो भाई कहमे बोले मुई निज के एज अ रैपर के रिप्रेजेंट नहीं करी मैं रैपर कि निज सिंगर एक्टर किछि भी मैं रिप्रेजेंट नहीं करी एज ए एंटरटेनर एज एन आर्टिस्ट मुई निज के रिप्रेजेंट करछि सब जगह रे बाकी भगवान देछे बोलसी निजर से जोश आ से जज्बा रे सब जगह रे मुई इता ट्राई करछि मोर परफेक्ट हो जहां भी करे तो से लगन से मेहनत रो लागी जदी मुई कहमी बेले इटा तो कहमी कि पश्चिम ओडिशा लागी जहाँ भी कह पश्चिम ओडिशा लगी मत किए नहीं कह गुड़ भेलार पिला बोल जी भी कह ओडिशार पिला कह पश्चिम ओडिशार पिला कौशल रो पिला कहवा छादी भी गल कौशल मारी छुआ है जहाँ भी हवा आके बहुत भयंकर हवा बाकी सबको सपोर्ट सब बेले एंता ही रहबार अछि नाले कान दिमाग बस रस रस जेन माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक तो हल्का मचाला सॉन्ग माने इंडस्ट्री के देवे आओ हम बहुत सब कोरीटा होप है कि हम जेन संबलपुरी रैप कल्चर के अछि काय करी बाकी लोग करी ना पारो खाली गुटे दुईटा अच्छा जे माने करी पारबो या जना पड़ला ना एंता तो ने से भाई के हमें करू बोली इना सब आर्टिस्ट आउ सब जेते भी अछन आर्टिस्ट नहीं जेते सिंगर्स रैपर्स जेते भी अछन मोर साइकोलॉजिस्ट सब तो मैं इटा नहीं कहबार भाई कि मैं एकला करमी कि मैं दुई लोग करमी एटा एंता नहीं समस्तंकर हाथ रही अभी छे स्टार्टिंग रहेगा आके भी रहबा भाई कथा एतकी है जे कि पश्चिम ओडिशा रे एता होचे गुड़गीचा काम से जिनिस से गुड़गीचा नहीं दो पार तो ओडिशा पश्चिम ओडिशा कथा कोसल राज्यर कथा कहजे कोसल राज्य के आगे बढ़ी नहीं पारे गोजेटा बंद रहवा निया सपोर्ट माने मिलु हाथ धरी कर संगे घिची कर बाट चली हेबा आके बढ़े हेबा भाई गुड़गीचा कम हेउथिबा तो केबे आके बढ़े
ତାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ दा Thank you. तो ନିଜର ଇଜି ସେଡ୍ୟୁଲ ରୁ ଆମକେ ଆଜି ପहुଁଚଲି ସ୍ଟୁଡିଓ के बहुमूल्य टाइम ଦେଇଥିବାର भाई इटा तो काम है हमर तुम्हार मगर टाइम तुमको टाइम देवार लगी क्या बोले तुम्हें मैंने हमको बनाबो तुम्हारे टाइम भी देवारटा गोटे छोट जिनिस है भाई भगवान को बहुत आखिए जो सब बोले हमर भाई बसंत सब लोग पजारा बसी ना मोर मोर पशु थैंक यू सो मच मोर भाई तो आज भिडियो तो एते का थिला आसना एलेक्स दानु बहुत किछि राज रो कथा माने जेंटा कि बहुत ही बढ़िया भाबरे प्यार रे आपन मनका नि मैं रिप्रेजेंट कर देनी तो मोर काम तो मुई न कर देनी फिर तमर काम तमे करबे लाइक करो कमेंट करो आउ किन क्वेश्चन दे मिस गला बोले प्लीज कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो एलेक्स दा कमेंट बॉक्स देखु देबे चेक कर देबे जरूर रिप्लाई देबे तुमके मान गेला आउ जनता प्यार सपोर्ट कोशिश उड़े करू छ बहुत बहुत धन्यवाद अंदा बढ़ते रहो मुई आउ ही बढ़िया बढ़िया कलाकार के आपन के रिप्रेजेंट करमी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के इतनी लास्ट तक देखवार लगी जोहार जय मां सबले जय कोसा